Semi river, Odiaba. Yo, FTF nomne adofonum. Onyankopon aye yadom amande so. Wode yen party. Eti mama e ho kwan se ntie nasem. Na enye ntwifam yabrabom. Sene be ya abrabom asochi bia no. Nyankopon asem ebe na yeko. Ntie be ko nyankopon asem e bompae. Osoro ni asasefo adi nera be de wase. Ene enumre susu. Se wado ma na wado ye ya mai kwa. Na obo e ho ba fi se ko fi su nyinem. Ye ya shi free ni akoni ya be nyinem ma ma bo ya kan. Enumre wo bi kwan se wo be kasa chere. Ye dunie wo nsem. Fa me so kasa chere wo ma. Ma wasem ye sare nam ene nkwa. Ene asomchi. Ene wasem nim se wasisi asem no wo sire. Ebe pa ko mu ene wasem. Wo Yesu Kristo di mu na bebo empayi. Amen. Asem wa yetie no nri wato din se mere bantam. Mere bantam. Yele ra ni ade nkwa Yesu Kristo. Aye asafo nyina ade nkwa. Asafo no hwe ade nkwa Yesu kwan. Na obefi akofie. Osoro ahemem e woni awotefo kra fie. Osoro aheman ene bia Kristo kan se okosisi ama ahote wo na wabefa yen akọ. Enti when you listen to you ntemu so Revelation chapter 22 verse 7. Share me bantam. Share me bantam. Eshra ni okura enma bi semu. Eshra ene ni okura enwoma na bi semu a efa nkwagye no. Eshra ni okura. Edi semu efa trene abrabo ho. Eshra ni okura. Edi semu efa nyankopon asemu a ye de bobra eshra ni okura. Hwe me bantam. Kristo no. Ona mo so ato asafo no nkra. Ye nema nyina ko nyina chese Kristo o bantam. Verse 12. Hwe me bantam. Hwe me bantam ni kura makatua. Me di be mo bia se de nedwuma tie. Njemodio. Die obi nyema nyina hodanse si ame me bantam. Amen. Eradi Yesu bra. Yele eradi Yesu so adom kan nipa enka mo nyina o say amen. Eti tonfo da de be e wo so pan na hia no. Pisa Yesu Kristo hon kronkron eja no on pese o Kristo ni no kwako bia ba hwe ochi. Oshima na ko Yesu de ko so ahime no. Oshima Kristo ba hwe bia no. Oshima Kristo be hima motefo no. Yesu Kristo mpesa o Kristo ni bia no kwafo bia ba hwe ohim. Etina kokogba efa ne maye ho fa chem na akasi so se hwe me bantam Revelation 22:7 hwe me bantam verse 12 what hwe me bantam bi kura makatua de bi obia se de mate verse 20 o se odi nyoma nyina wadanse se ane me bantam ane why did nkwade asampa wadanse why did Kristo wo ni wusori ene ne soko ene ne samba mo adanse honhonhon orona ejano ene ne bo wiase honhonhon ono ana na obutu nsuo nani ebra na asase sakasaka ni mu no honhonhon ene ma han bayo eti yesha ko ase honhonhon ono obutu nsuo nani ono ne kan sanya han ne han eti se Kristo be pa motefo akọ ewiase be ko wiye se osoro be woso osoro amode be woso se nsoma be tutu egu asase so se moro no matete egu fom se awia osrane be jai hwen a se honhonhon eto nkrama ahotefo sa nkra to ye fa hwe me bantam oto nkrama ahotefo kokobo ma ne boyefo se Kristo ba na onhwe ne boyefo ni Kristo ba ne boyefo nya tefa Kristo ba ne boyefo be dwane
Kristo ba so nsoma be tie gu asase so Kristo ba ensoma enkyerɛ ebe tie gu asase Kristo ba so ne enkyerɛ bio Kristo ba asase ebe wo so adan ne be buabu asase be wo so ama wiase ebe eti wo ba na menade oba ne tumi so oba ne musra so oba no ko so oba nte jata tesi efie jata etesi efie eti okoba a wode na asafo no se me bantem ti wakan 3 times eja ene oba ene honhonhon amo dambi eja ene oba ene honhonhon o se hwe me bantem ti asem bia eya miensam perfect eti eye perfect united eja na oba no won ka bo mu ne perfect eti ne maye no kasa no ese kan miensa ese oso kan miensa oso kan miensa eja ne kan oba ne kan na honhonhon kan na fe asafo so kase bra ose me bantam ni kura makatia ni bi obi ase na de matie me bantam ose ani no di ni me ho dance bra ana asafo no se bra ewade Yesu bra ye na ewade Yesu adom kan pa nti so to na se uni adom a uni nkwaje a uni adom uni tene abraba uni adom uni Kristo ni ye uni adom ni awo ye bia be firi wo se be sei ye wo ye bia be tu hamo ye wo ye bia be jawa ko enti adom ne nkwaje tere na ye adom konkro ye ni adom ya Kristo suma da woni adom Revelation chapter 22 verse 17 ho no ani ayefro no afedia o kesi so honhom na obutu nsuo ni ebiti ase Onyankopon bo so ya asase na asase ya saka ni na esum obu ni Onyankopon ho obutu nsuo ni Onyankopon ka se enye han na ye han Onyankopon presence a yehunu no ebiti ase ana tresam ka na ebiti ase so se Onyankopon ho the presence no ebeyi ni what visible awo ensuo ni o se Onyankopon ho obutu nsuo ni Onyankopon ka se enye han na ye han eti asamu a nkoko anodam bi no na asipi na awie peye Revelation 22 verse 17 was one woman no ayefro no sebra ayefro no ya asafo ayefro no ade Kristo fo ayefro no ya hotifo ayefro no ya wo magi Yesu adie ayefro no wo mo masakra ho atani owudi wo mpam mu ayefro no wo mo ya so wo no ya di moja na to wo mo wona moja na so to wo mo wonam tene so agbobo wo ma no eti asafo no ya gbo wo ma no ewiase amenyina mu amotefo ewiase amenyina mu amotefo konkro ye agbo wo ma no Ghana amotefo konkro ye agbo wo ma no Togo amotefo konkro ye agbo wo ma no Benin amotefo konkro ye agbo wo ma no America amotefo konkro ye agbo wo ma no UK amotefo konkro ye agbo wo ma no eti wo se mo wo wa amotefo anu ma ne wana me na maforobo so ene wo mo apam eti sabe yi amotefo anu agbo awie konkro ye agbo amotefo anu awie eti esese ayefo no kasam eti ayefo no ene ni wiase apro wiase e dama monkwa wiase apro ene e dama motam ema wo mo she dama motam ene e ko ba bia eti asafo no ene agie eti no se mo mo agbo amotefo anu Isaiah Psalm 50 verse 5 amotefo ai krado say Yesu ba ene ne beko amotefo mo wiase na ai krado amotefo mo Australia o mai krado amotefo a omo China o mai krado amotefo mo India o mai krado visa trene ya gbo ya no ti Psalm 50 verse 5 no se mo agbo amotefo anomame ti sabe obi a ka amotefo obi a wo chefa wo hwimi no ohwimu no otobo ne twene obi a obeko wo hwimi bi no oto da amotwene obi a wo hwimi no anase wabwa no no abeka amotefo no oto bone twene etwane ba twene abrabo eti wo se mo mo agbo amotefo anomame wona me nama for so no mo apam wo me nam Kristo Yesu moja afọ so no mo apam no aye Kristo moja apam no aye konkro ya apam no ye trene apam enti ya amotefo aye krado ana ohim enti na osoro akata se me bantam get ready die odi ye na wadanse no
Enkwadi asempa no. Enkwadi ade no. Honhom kronkron ne didi na ho danse. Honhom kronkron aboden ene di asempa ka ko anim. Honhom kronkron mosra ene di asempa ka ko anim. Honhom kronkron tumi ene di asempa ka ko anim. No mo ka nsempa pa akewo ayo hin. Eti afadie honhom kronkron akasem. Ani Revelation chapter 22 verse 20. Die odi ni me nyina ho adanse. Es ane me bantam. No odi ka kasa me bantam. Wasa su se me bantam. Ana wa je su se ane. Nyankopon asa me ba ko osisu ye mu a na je se awie. Wasa ane me bantam. Amen. What emi asoso. Emi no elsa asoro no nka jisu. Sa asoro no be so a honko woni ka jisu. Sa ye wiase kro no. Kristo o me fara jefu. Eti osoro jisu. Ane me bantam no osoro ko amen. Ano se elodi yesu bra. Osoro adiatu. Amotefu adiatu. Verse 21 ye na wura yesu so ahon kan pedina. Akwanya nta so ho. Yawo a amotefu ahon asipi. Amotefu ahon asipi. Amotefu no kuradie asipi. Amotefu awosiesie atarifita no asha amotefu ai foyire no ya bisala atarifita ai frola krado wasala atarifita enti abasebra ye na bra yesu so adon kanipa nyina kire se akwanya na so ho se tumirika ya tarifino boni atade ni tugu ayamama atade ni tugu ensano atade ni tugu nabra asani anase nyecho atarifita enkwadi atarifita krompo ya atarifita pipu atarifita etibra ayfrasi yesu bra yesu se bra ayfrasi yesu honko se yesu bra ana yesu kusu frase obi atiboni bia awo kwanya se sa extra time no akan ogusu frase bra pa obone bra na obaja token fa watro bra fa bone bra na Kristo nyaro ko mo tarifita wa se enti se onipa bia sabria aka tona bo na Yesu aban ese onipa bia odone kra opesa ne kra nya nkwa onipa bia odone kra opesa ne kra ko sra himem entu ni kamera se bia na so beka ne bone bra wa pe maka woni ahumu suru wa jai no wo hwe ni pani sa wo ko woni an ko hwe ma ne ndo papa ni baba me kan woni na sakra na madam ko me kan woni na sakra na because wo opesa o kra nya nkwa akra kra ehia elpatie eju ko Kristo asemi ya kasa ba Yesu maba bin moni nyina ba en kasa ba Yesu so de maka sori o en kasa ba Yesu so afere ma bo so o ano ni eye adia eye ni so de ba so sumu de no a wo ro bo nya tade ro to akino wo ma yi obo akoma na fi hu no eye wo na wo tu ho na mon bra wo ba se ni no se na wo ka woni ujeje mu boni a wo ye no uje mu fiza pesa o kra nya nkwa edi ana ayefro no ayekra be siso ayefo yire no asafo no ni ayefo yire no ayefukuru no ono na eba Jesus Christ enya gudi Jesus so nya sase betwam nyankopon asem ye entwam da Kristo maye no enya gudi ye obara wi na de ebeti di pasok what a shock me say Kristo maye no in pam be tiye because agrada bi be pai ba ko pe agrada ha be pai asase so akowia si nya bu pura nya bu Matthew 24 asabesi ebi ana wo dem ebi ana utikem ebi ana udare ebi ana nam kwa ho ebi ana kwa kom agrada be pai ba ko pe agrada ebe pai
Sabi ase ya gibi ba ya for COVID-19 eto obi anje no smas no ni yedi tinche ampayare na ba sabi abai ba tan tonton dai sabi malaria ntonton bi wo kawa wo impata na so ni malaria parasite e grow model eti mo wona se obade abai tonton dai bi na wodem amori a yo ntobi odi a tonton da no mo da kwa da no hwe enipa bi wo no a papa bi a wonpe nkwadi asem wonpe temi asem wonpe abai be tena bia mo ya ko no ba kra onfa nye papa safo na kasa no kra se mo no kra obokoso di boni obi odo sika se ne kra odo post se ne kra odo enipa campus ne kra odo ahine se ne kra odo sika se ne kra enipa bebre ado ja pade aso mo kra mo wu ama wo ja pade akasa si so abo mo ni pade ana akopro ama kankanwe abo mo kra de mu tram ensuo sikani mu a otranse a wan pali sika so nyame wan de te owu ye opti ne o de ko ensuo bisa ne wo ye na asase so bia wo beja wa ko ejada da e pa menkin kan ase be serious kaka kredi Jesus na ngoro no Jesus na wo ma ye no Jesus na wo jar mo say jama no oba de ma ye to so yeru awena de o be shake asase heaven and earth will shake a very shock a big pro and so many team form and so many team form which is really say e be do be sana he ye wo ye be rasu na yakoda sa de so kese bi ba o say kese bi ba Matthew 24 na no ni ahu ye na ti e wi asa ho tere ba be ka ho yare ni na wa ba no bi ba be ka ho akoni akosa bi ba be ka ho ni nyina ye Kristo ma ye ho se tere wo se emre mu ye de baba enipa be ya wo befo sika befo awo asa no so defo boni ayefo wona bi ya won tima wo wona wo ran wona wo do ni esi nyakopon o keka woni nche nyam so pa o mo kwa sori o mo ya di enso mo ncho mo fi de ntino emu asofo emu adifo o mo hye nkom enso mo bo twempra o mo hye nkom enso o mo twatro eti wo se na bi ati no adifo atofo bi baba na bi ati wo se do na do na bajo ane nyam sumu nkonto ane na ane asam no point ba kwa be ka ho asam we ya kan na ko wa point wo se enna no mu tie ni enna no mu no mo se inflation aba ya tutu niam mu wa enna iron word ba ko ye ton 40 Ghana e be do ready ya ton be 80 Ghana awi nya ka se ba e bi se antichrist e chesika e be akra no ko be to apete sika be ba o manu nipa be dan sika ba sika ku tawo enso timi fa ntwale abi a we to nyina no just enso ba nipa be na sem niam e tia ti be fi e kra nka de so enti awiyia no ebeba na ebe increase o say na enani mu awiyia no chin ntam tio entam ebeye practical out of a sudden entam fast entam ewia berusu say ya ye enjoy adechien ene hwan no ebe sisi me enkan tell because say abai say polio yare aba enti wo be immunization enti obi anfa de banko health center enko so rim awofo tumi kan ten de makoko so won polio sabe ya ne ba ya yare fo de na ba ko enwa se ba ko na wo musu polio mpo de wo ye ba take serious election ya me ya betora batwa ya betora so obi anko ko ye na ko register bi ya enta have insurance wa go ye ni na ye eti card bia passport wa ko ye o pese o tu kwai visa o so tu kwai so ko visa eni ba ye ten but ever ewia ebe jai bono enipa nso si ebe jai bono ye ewia ebe jai bono asase ba so gidi adaya ye de iron rod aye PS de dwebo eti ye krado ma ko ba tie busu na Yesu Kristo ma ye no ye say Yesu Kristo o ye ade mpa e ampa but second coming na obefa no wo ba amani pa jane abobra to wirem na wo dwane to wirem a ewia be kasa abo be kasa se fa ni sie wo ni sie mi mfa sie e bra so se je be to imam ya shi sakranza na wo dwane na dan wo hu mpa abasoro abehia o se ntane da busu o so ne hire
ansoma betutu na yɛ ansoma abɔde nya sapɛ se baabi ansoma wɔ ntimi kɔ ɛtrɛ wia ɛnu baabi ɛna wɔde tu akɔ wie bɛdu baabi awia wɔ ɛbɛsi but ansoma wɔ baabi ansoma wɔ no ɛwɔ se baabi awia wɔ eti nsoma baako na yɛ so big na nsoma bɛ popo ɛbu asase so ne yɛ ne twedi ato na okra bɛ nyina hɛ wɔde deɛ oni baabi nyina na kaa no ɔbɛsɔ fa egyem figyem kɔ dem kɔsɛ nsoma ɛbɛtutu afiri soro agu fam ɔsoro ahoɔden bɛwɔ so ɛno na onipa ba ne nsɛnkyerɛnne bɛda bi ɔsoro na asase so busuakuo nyinaa bɛgyina wɔn kɛsɛkɛsɛkɛsɛ yesu kristo a wobɔ ne ho ne wo yesu kristo a wobɔ ne di no yesu kristo a wobɔ ne di bɔ mpaeɛ no yesu kristo a wogye ne die no ɔbaa ma wɔtie ma su deɛ na onipa bɛtie ma su because bɔne wɔ bɛbɔ wokɔ asɔre pa asɔre po sɛ bi asɛ ɔmpɛ asɔre po bɛbɛyi hɛ ɔmo nkɔ asɔre wɔn aka bɔne no akɔ no amotemfo wo wiase kakraa bi nsɔrɔnsɔrɔ amotemfo wo bɔtene abrabɔ wɔn ade wɔtene so wɔn akomutie wɔn kra ɛwɔ tene so wɔn yɛ kakraa bi na ne bɔ mpa sɛ kakraa bi ka ho ma wɔde mi yɛ o na nipa ne bi sɛ bɛ sika wubɛwɛ da wɔbɛbrɛ wumfiti ase ahokyere na ne bɛbɔ brabra woyɛ sika pɛ woyɛ yɛ apɛ dɔm akokora na ɔwu wɔda hɔ ɔkra no so ne fa no wɔ eti wɔ se na enipa wo wiase nyinaa bɛbɔ yesu so ho bubuo adenti ɛna yesu ba ne nipa wɔ no boi yesu wo bɛsa yɛ boi ejabo boi ansoma tete wo dwane ɛfa na bɛfa ɛbɛ kɛseɛ na ɛbɛ abɛn deɛ ɛkɔ so wiase no wo kora wiase a wɔte wiase nyɛ da bio wobɛte awudie wobɛte sɛ kidnappers ɔmakɔ wie nipa bi anaasɛ wɔmakɔkye nipa arɔbe ti abɔ obi tuo mpini abɔ no tuo wobɛte sɛ obi ahyɛ akɔmfo wobɛte sɛ sika bi ahye ase ama nipa wu na nsa yi mmeranteɛ bi de moto ahye ase baako eti mu apa mmienu ewiase nsɛm a yɛte ne nyɛ dɛ kyerɛ sɛ bible se ɛnabɔne no ɛnyɛ bi akyire no ɛyɛ nabɔne ɛyɛ na nneɛma a ɛbɛ papa ɛbɛkɔ so eti na ɔɔto asafo no nkra Bible say Romans chapter 13 verse 11. Yankwa di aben. So you are getting in the kwafwa. So what's that about there? So what you? So what's our tia? Sabre Ranchen, the young Wakati. Peter appears for Sunday Ranchen. Sabre Obi. I did for one maybe a Hunapia, the boy home. I did for Namia Sumia. Yaditia Saman the boy fronty, and I'm making control. Sɛ woka wo nipa nyini sɛ nsuo mu na agade bobɔ mu a nipa gyi sɛ nsuo bɛtɔ wogyi ni sɛ nsuo bɛtɔ sɛ kɔba sɛ awia pie na ano yɛ hye a nipa sɛ awia na ɔhye na bɛyɛ awia no bɛdum gye sɛ abɔ na ɔnu ɔsia kane na nka awia ba at least abɔ bɛyɛ sɛ na ɔne nsa kɔ no ɔnan na awia na mmerɛ bɛfi na ɔnan kɔ no ɔnan ne fɛ kɔ no na awia da so na so biribi asesa wɔ wiase nanso wie mu nsakyerɛeɛ na wie mu nsesaeɛ nipa gyi bi sɛ ɛyɛ kyekyerɛ abɔdeɛ kyekyere Didi sɛ ɛgya kɛseɛ bi ɛgya amanu kɛseɛ bi bɛbɛ wiase. Didi sɛ ɛbrɛ bɛsesa. Ɛbrɛ bi ɛnidiɛ ɛbɛdan ɛrɛwɔ. Romans chapter 13. Nyankopɔn na ɛdinfo aso yɛte asɛm bi but wiase fɔ nti. Yɛhunu nneɛma bi wiase fɔ ohun ti baabu so wɔn yɛ fira ɔwɔ wɔ ani so ohun adeɛ bɛkenkan kyerɛ wɔn. Wowɔ ani di adeɛ bɛ bɛkenkan ehun na didi na wɔn adi ani a wobɛsu awotwa wɔ sɛ ɛwu dwane. Romans chapter 13 verse 11. 13 verse 11 to 12. Mekenkan Awurade asɛm. Na yɛn adeɛ munim na munim ɛbrɛ no. Munim brɛ bi na pɛbrɛ munim. Awɔ brɛ munim, awuro brɛ munim. Ezuta brɛ fɛnfɛn munim. Bra snow tɔ munim. Wiase no kasa kyerɛ wiase no si munim brɛ no. Bada brɛ so fo so bɛba. Yɛ na me brɛ, ɛyɛ atemo brɛ, ɛyɛ amanu brɛ, ɔsɛ munim brɛ no. Sɛ ɛdɔm a mufiri ɛnam sɔreɛ no ɛnyɛ du ɛdɔm a mufiri ɛnam ɛnya ne yɛn sɔreɛ no ɛnyɛ du afei yɛn kwadeɛ abɛn akyɛn bere a yɛda ne adiifoɔ no ɛmɛ yɛ twɛm na mbɛba na ɔkasa kyerɛ ahokyerɛfoɔ adiifoɔ bere a na mbɛba yɛ anam nsa no saa bɛ ne twɛm ɛbɛ a na mbɛba yɛ ne twa to ɛto baako koraa kyerɛ sɛ woyɛ boyini ɛto baako pɛ kyerɛ sɛ woyɛ boyini Upa ye papa 2 million na twa to ba ko pe ye boyi wata de fita de fia kan etu ose bra na ye ni mawurade a ye sakra ye ni mawurade na ye bone no
ebra ni ma wura ya fa ogosoro ya ni na tumini ya ni na minhyani ebra ni ma wura ya e ko bayiru ya bayiru ebra ni ma wura ya chichacha ebra ni ma wura ya na ya so ya makotam so ntade ntintia no ye hye ene be ma ya yi ntade ntintia na miniskirt kana ne koyi e na sa ba say come here awari fo nya hye miniskirt no se miniskirt na ma se na se ona mo akotum se na se se na se na wo chi o trust ya west kana kura de bi ona miniskirt no sha na o de bi o de su ya to o ye to o se so ene de miniskirt na awari fo ni hye o mo se miniskirt tetia ma o mo fa ayi su ya to so because eye dia baso akono honam akono dia baso eniwa akono etimrante no epe meba wana mfo ne nante sese obefa fa no yonka abrante adam fo se akono ne ani dia wo ma ema a wo hye ntade basabasa ema a ware fo hye ntade mu futita ho onya ko fa tresa wa kire to tresa tesa socks mo dia mo to na me tu ko okwa na epu go okwa sabe sepi agho ye wi ase ko TV so we TV a the same thing ba bia universal problem ntade ntentia school for ma ntade ntentia nurse for ma ntade ntentia sa asoja for ma de dress no so ntia ba yo culture se culture se ga ye nya pam skirt kama na soja sina she le tate to ko tai na se pya to pe na be kan no be ka church ni na che se we be mo se to see ye kwadi aban chen e bride dan e bi for no anadu ko na nim akaka kra bi eda bi be chum ya ade be sa ade ntirio na bi bia be wo se amame ko na nim esa oba ni se fo woni se so men kron aka just 1 second ka wow it is say ye ya semla akaka I'm telling you never minute cannot minute a minute no ma pa minute and 2 minutes 1 minute Kristo maya no akaka na to ba pupupu na esia aka so bibi na o te fo sore Kristo be faye ye dia ko dia mo ye ko e to se na bi ko na ni ma tia be e di mo ma ye di sumu nyuma ni mu ala bi ko na ni atia be enta na dia te na o twi no na o twi nsa se afisha sei yakọ na o tinsia na o tinsun afi ba ko etuosi adetia ben aladiko na ni bibie bidi abe Kristo ba etra asamo 1 point le kasa kakra fa ho ya bo pai amen ewade Yesu bra 1 point asamo na no amen ewade Yesu bra eti oso ade so amen asafo no so ade so amen ewade Yesu bra because ye wiase kwenko yi na ne wa Yesu wa ya wonko ko fo ma na ehu sa wonko ta na ntia alado ehu and no to na do ehu because we bet me do moja kwa sika obi bet me aba ye atu moja kwa sika da ufuna to obi ko na fo ma odo ya ba ye no akota ne be ma e di wiase ya kra ehu COVID-19 hu na ne ba kra kete gonam na ntie no omo pe wiase da ba wiase wo kra ni papa bere wo wiase hu na da de kra aso ko nya da de mfa so onya da de nya kra ko duma onya dati nyine dati da dia mekra ni we fi asase so abekra abekro eti wo mfunfu ajapare ne ntokwa ntokwa asase e na kota na so usi dan ya ntokwa baso manso twe efie mu manso twe asase mu manso twe ajapare mu manso twe tese adwuma mu manso twe edwadie mu manso twe da dia ono no e ko da obosese ni ma we so ba ho se ha ye me dia mekra bra dia eti wa fa ha ma me ye manso twe be to bodua e wu afi but owu eto kra me dia okon ye me no eti no kas amen Everybody yes bra Revelation chapter 22 verse 20 also adiatu say amen honhom adiatu say amen asafuna adiatu say amen etwaka amen dey I can't just cut you be serious because I'm telling you come out to obi confidence kan ye yenu eye nyama yenu kan se wo ko be ya ko be kan mo tawe o have to get kana mo ya mo ya tetu kana me so da mo ya dan ka mo ko wo ka mo to da ka ya mo ko adan motre ka na ewiase da na twe fom cause Christ of the dream ewiase da na fom no yi ka se class as so di hene o di ade we o wuri ni mo da di ewiase nkwan na de be sare ni mo nya mo be di ade 1000 years
yes happen no e asodwe bre Kristo ahi ena na abaye bre abaye do be ya no yi abaye bi aba we abaye wo su yi on so ya because Ghana pray na SS4 nkra school now from SHS 1 to 3 wo mu na abaye mo ya ni free anapa awia anumre abaye mo won tade e ti abaye aba we ade na sa abaye we no ofiri so na Ghana ho mu se obo no mo ya kai na so yi oyi abaye le mo pai ma abaye aba we baraba we ya asu pai go ya so be your papa ye won timi nyama won dana se papa wo di kai ma won ansa ansa no pefofo lipa ye boni aye enye boni aye eti ye be kan say abai timi fa ye na ma ye by abai papa bi ba abai yesu so abai ba en kan ye de do ko sa abai eti wo say amen I want yesu ga Revelation chapter 22 verse 20 dia wodi yo ma ina ho adanse ese ane be bantam bongo nya pa ho twas ane yesu ba o abato e bato no 2024 ebo wudi kasa ane anadu a ye ko koda anadu a sa be no apako ni ma no afoka ko krom na koda anadu a ade ye be sa wo ko koda ebo ene ya anadu ba eba eju was watch body ka bibi be si wada bo ada so be wu ana bibi be drink form bibi ba bi dan de ka se yesu ba u dwane a ni pa biara be destroy item kwa ko body mo ti apai ni lu utumi ka na ahia sna mo ti se wa ti na mfi nya lu ofi wu ya na kra bia du na oda so dwane ni pa biara dane ko wu kra no so dwane u be dwane for eternity e jamu bi o be da eti fa wo na kakra ni na sasu fa to ta eti wo se amen awari yesu bra amen ti akonya wo ni se wo se verse 21 wo se ye na awura bi yesu Kristo adom nka nipa nyina eti nyankopɔ adom ade nkwade ba nipa nyina Titus chapter 2 verse 7 nyankopɔ adom ade nkwade ba nipa nyina nyankopɔ adom ade nkwade ma ne moyefo nyankopɔ adom ade nkwade ma akɔyosafo nyankopɔ adom ade nkwade ma wifo nyankopɔ adom ade nkwade ma akɔmfo nyankopɔ adom ade nkwade ma wo mu ya befo nyankopɔ adom ade nkwade ma wo mu ya bososofo nyankopɔ adom ade nkwade ma trofo nyankopɔ adom ade nkwade ma wo yi kɔnsa eyi ne ho ɛyɛ o umka no kura umpa papa tina to boni mu adom na yi ho sa bra menchen Kristo se mo ma ye duma pe wo so mo so mo ne ye duma kokofo bi ya nimo ebubo nimo sa wo no sa na chese nsa no enam so di ntokwa ba wo nua no ye no ntam afi ni ebo nimo ti nipa mo ne ma se wo ofon obewu boni wa ya obewu boni be expose na boni na ho kire de be wa sa su ne kakra ni wo but uso obeso fa etinya sa gudie nya usika no bi pe na ko wo nya usika so for that na no one sorry body am sorry kra na ye wo be sorry ko dina tem mojem eti wo se e wo yesu so adom kan nipa nyina eti adom no apun agu no mentonko bikota ti yiro abeg nkan hwa se se ewe ebrebu na mso nkonto akiso fo ada hwa sa member wa ma de manu mpolo wo mo dai but wo ye fortunate Matthew 25 verse 1 to 6 no wo se Matthew 25 verse 1 go no wo se oso ahimie na aye koro ha bi na aye koro eti se member wa du o taxe kani aso mo hia ifu emunum aye madema emunum susu aye empasiako ba wo kan no me pato ba ro anto sebe na so me bi ni pa ya honkopo ewie pa yesene na me ni pa ye wo si to se enipa wu honkopo wu eti o ka so anto sebe but me ya ni pa bi e se bi ni ba ka sa be ka honkopo se empasiako no wo mo kan ya na mudi anase na musi etire eti ebra ifu no cheye no o se na emeba wo ni na da nkwasiafo ne da wo mo da won paibo emade ma ne da wo mo da won paibo no kura Kristo fo da no kura so fo da atene fo da enkanya no jana du eni je adisu nyankopon kofo awon ke kan kofo etu mo te kofo esu to ja ya asoro fo nkwa sore tribute dem sumi esu to ja ya
ensuo yɛ messenger nyame soma na sɛ kɔkɔ yɛ odwuma 2 hours so atɔkɔ 2 hours what they can 2 hours no super ensuo gyae ensuo abɔde mu nyɛma nyakopɔn mu tie nyame asɛ papa yɛsɛ yɛ adwuma tɔ nsuo 2 hours wo wie bɛ gya no nkɔ asɔre ensuo tɔ gya asɛ nkɔ ne nkɔ asɔre atɛkyɛ aba hey wokra ɛna wote ne wɔ ti eti no ɔse asɛm a yɛhu paa meka no ne sɛ ɛmɛka wa madema no wɔn mu yɛ madema no ɛne kum sɛ saa de wiase kɔ ne Yesu bɛyɛ obiara ne kum asɔfo nyinaa ne kum wɔn mu yɛ ne kum nyame adwuma sɛ nka saa bere sɛ yɛ ne gidigidi mpaebɔ gidi kasɔre dɛm kɔ revival prayers ne ti yɛ bɔmpa gidigidi turu bɛ yɛ pastor prayer gidigidi wɔtena te sɛ deɛ nyinaa na ɔde na madema no nyansa ne sɛ ne ntra ba ko kaso yɛ madema ne sɛ wɔn fa extra oil wɔn fa alusi kyerɛkyerɛ sɛ wɔn de wɔn to honhom so sɛ beebi a na ɔsɔ wɔn hyɛ wɔn ahoɔden na ti bi hyɛ wɔn aso wɔn didie no wɔn bɛ si heaven so wɔn sɛ pasafo deɛ wɔn bɔ ne si heaven so wɔn si sɛ wɔn kɔ hyia ayeforo no baako kɔ hyia ayeforo no wɔn kɔ bi a ɛkɔ eti ɔsɔ wɔn ne kum yi eti saa ebire wo yɛ wɔ ɛyɛ nea ɛbɛn no Bible kan Matthew 24 verse 1 ɔsi ɛnna ɛdi akyire no esan sɛ mmuyɔ bɛ dɔso ɛbɛbɛ bɛ wura sɔrɔ dɛm mmuyɔ ɛbɛ bɛ wura asɔfo mu ɛnna asɔfo bɛ bɛ hɔ nom a wiase yɛ ɔmo dɛ wɔn nam akɔrɔ yɛ ɔmo dɛ asɔfo bɛ bɛ wɔ sikari bere abɔ mu eti akra nkwadeɛ ne nkɔnkɔ yɛ akpɛ sɛ ɔmo tumi di yɛ so pa ne mpate chat members no ɛnna deɛ akpɛ sika pɛ ne akɛsɛm ntaadehyɛ akɛseɛ ɛne project akɛseɛ wɔ that righteousness yɛ ɛgya ne dum eti wɔsi kɔ wɔn deda eti ɛbi a wɔn ti yɛ wɔn ti sɛ ayifo ni o wɔn ti sɛ wɔba wɔsi meba ntam tí wɔn ti yɛ pɛ na wɔn nya ne yɛ na mpasa kɔntwe yɛ du ɛna wɔn ni mu wɔ akyire ɛna wɔn kakyɛ ma bi ma sɛ yɛ ka yɛ du nti wɔn ma yɛ mu ni bi na wɔsi wɔn no yɛ wɔn nso yɛ no wɔn kɔtɔ bi deɛ ampa wɔn yɛ abɛsɛ wɔn kɔtɔ bi yɛ ba baara ni kum hɛ mɛ ka kyerɛ sɛ wɔn mu ni kum wɔn mu ni kum ka kristo ni a mpa yɛ kɔntɛ mbɔ wɔn mu ni ka kristo ni a nyame asɛpra wɔn ti a wɔda ɔfa baako so ɔkenkan na wɔda wɔhyɛ asɛ wɔbɔ mpa yɛ na wɔda eti kyɛsɛ bibia ɔkyɛ asɛ sɛ yɛsɛ yɛbɛkyerɛ kɔmɔsi ni wɔyɛ fuyadeɛ ɛnɛ deɛ akɔkyerɛ bi mmaa sɔrɔ yɛ baa ne tumi kyerɛ wɛ ɔmo sɛ kan deɛ wayɛ wɔ eti wɔn mu nna no ɛnɛ maa mɛ ɛkɛ yidifoɔ a wɔn ɛbrɛ kyɛsɛ bibia kristo so mu bibia yɛ wɔn de eti wɔn sɛ yɛkɔtɔ yɛ de yaba eti esan sɛ wɔn da na wɔn ne kum ti wɔn sɔrɔ yɛ sɛ wɔn kɔ no wɔn kɔ ano wɔn kɔpem ɛne kum wɔn ani so wɔn pɛntɛm akɔtɔ wɔn ni bi aba ɛne kum wɔn ani so wɔn kɔ ano wɔn pem ɛbrɛ a wɔn ani so tie wɔn kɔtɔ wɔn ni ba yɛ no na ayifukunu ne mademade kɔ eti mipatɔ bɛ nkɛkyi Bible say edikanfo bɛ di akyire asɔfo akɛse bebree hwi ase edinfo akɛse bebree hwi ase nkɔmhyɛ fa edikanfo bɛ di akyire ma ne nfa wo so ma kasa sese deɛ ɔkɔtwa bɛ ahokyerɛ ti sese deɛ ɔkɔ yɛ deɛ ɔkɔtwa bɛ ahokyerɛ ti sese ɔkɔtɔ apɛtɛhyɛ apɛ sika sɛ bɛyɛ deɛ ɔnya customers apɛtɛhyɛ tɔn sɛ sika wo ɛno na amanfo bebree woyi tɔn sika wo sika tɔn sika wo nti bi kɔtɔn sɛ bɛyɛ ahokyerɛ bɛ dɛ biara bɛnya customers eti ɛni kum ne yɛ huhu nneɛma bi asɛ wura adifo bebree mu a ama wɔn tonko eti ehu paa sɛ madema ne tonko madema no ɛda ɛfasafo nso da eti sɛ yɛahwɛ yi a yɛbɛbra yɛ n'ani adwuma ɛsoso yɛ nyina heaven kɔ nti deɛ ɔka tiri ne saa deɛ no Matthew 24:12 sɛ esan sɛ mu yɛbɛdɔ so nti dodo naa dɔn bɛtɔ eti ɛna ɛwɛde bɔ yɛ kɔkɔ sɛ neba ntam eti making capitation twa to na yɛmɔ mpae Luke chapter 21 ɛno kyerɛ deɛ ama nipa bebree enya kwan kɔ heaven sɛ Luke chapter 21:34 no ɛnneɛma a esi kwan ma wɔn kɔ heaven ɛnti ma wɔn kɔ heaven because when crucified na wɔn asa adeɛ no ɛbɛtwe ɛne no problem yɛakɔ ne ada yɛ deɛ ɛtuma yɛ nyinaa yɛ problem yɛ adeɛ baako Luke chapter 21:34 no aka saa adeɛ baako bi bɛgye kan na ɛde ma asɛm abɛwie Luke chapter 21 verse 34 mekenkan Awurade asɛm ɔse na mohwɛ yie kɔkɔbɔ meba ntam ɛyɛ kɔkɔbɔ mohwɛ yie na adidie mmorosoɔ aduane ho adwuma bɛyɛ obɛnya sika akɔtɔ aduane adwuma bɛyɛ obɛnya sika akɔtɔ mo ano ne maa mo adie no wɔdwene ho da bi a mpa yɛ dɔmɔ bia na mene ne mama bɛnie enti ne kɔ baabi aba ɛyɛ but ɛmɛ aduane ni kae because mohwɛ nyankopɔn ahenni ne te ne kane enti ne wo mba nya sɔresɔre paa ne wo mba nya sɔre ho mpa yie nkeka nyame asɛm dwene nyame deɛ ho kane deɛ wobɛdeɛ deɛ wabɔ atoɔ wobɛbie pae etu ɔsɛ mo yie na adidie mmorosoɔ ɛne nsabɔ ɛne nkwan mu nneɛma ahotadwene nkwan mu nneɛma ahotadwene deɛ asi kwan a wɔkyerɛ nkwa sɔrɔ na wɔkyerɛ ne sika na wɔkyerɛ ne ba osu sika sama yɛ ten na wɔkyerɛ ne kuro ne sika kuro ne masɛn na ayɛ dɛ wɔn kɔ na abɛɛ wiase a wɔkyerɛ wɔ
ubewu ɛyɛ ahokyerɛ no ubɛyɛ sika ubewu ɛgya enti na mewu kane na wɔyɛ ama enti wɔsɛ dɛ wiase dadwene nneɛma ho dadwene nkwan mu nneɛma ho dadwene ɛne haw a nhyɛ makoma so yɛda no a mɛto mu ofiri mu sɛ fidie na ɛbɛba wɔn a wɔte asase nyinaa so ɛbɛba wɔn a wɔte asase so nyinaa so ɛbɛba wɔn wɔ nkran wɔn wɔ kumase wɔn wɔ sunyan wɔn wɔ kuro biara so saa kristo mmayɛ no ɛbɛba mo bi anim ɛbɛba wɔn a wɔte asase nyinaa so enti mo nyɛ na mo nsira daa ɛkristofoɔ yi mo mma yɛ mpae bɔ mo yɛ den kɛbi wɔn ti dɔm koraa na wɔtɔn nneɛma na wɔn na wɔn mpae gu na wɔn mpae gu nkɔn nso yɛ wɔ ni amani esi kwan ahokyere esi kwan sábɛ wɔhyɛ den wɔgyina ne nyame abɛkasa ma wɔ ɔsɛ ɛbɛba wɔn a wɔte asase nyinaa so enti mo nyɛ na mo nsira daa na mo nyɛ ahoɔden deɛ dwane dwane no kristofoɔ bi dwane ahotifoɔ bi dwane na kristofoɔ deɛ dan kɔhyɛ bea yɛ dwane dan kɔhyɛ bea baabu so wɔte so ntadeɛ atante deɛ bɔ nyinaa si nyankopɔ sɛ dan kɔhyɛ bea baba nkɛse ne nyankopɔ wɔn ho ama yɛ so wɔn dan kɔhyɛ bea ɔse na wɔte nya ɛda yi ɛdwane afiri nneɛma ɛbɛba yi mu na wɔkɔgya onipa ba n'anim onipa ba ne ba bɛfa mo kyɛfo akɔ na wɔyɛ wɔn wini ɛnsa ne yesu wɔyɛ wɔn atorɔfoɔ yesu wɔyɛ wɔn wobɛbrɛ na wɔbɛsu asu asua ma wɔkɛ asu wogya wɔsukura wɔsu mu wɔsu gya eti kɔkɔbɔ ne kasa so ne ba ntɛm kura maka tia bi bi wɔ biara na adwuma a woyɛ nya sika fitiri mu ɛnyɛ boso nya katua adwuma na ɛwɔ tene ne kɔnkɔ yɛ aba a woso yɛ kyerɛ afoforɔ ma afoforɔ yɛ woyɛ bɛso kyerɛ afoforɔ ne masɛm ba bi ne masɛm si yɛ awurade me do ase wasɛm a ɔde ama me de ama atifo asɛm no ɛyɛ wɔ de a eti home uso na ma mo sramra so na akra yɛ wɔ de na bɔ ma no ɛyɛ ebrem bi asa ma nyinaa wo ba ɔtefoa no aman bɛ de ga no mo nyina ko ne afɛ wo nyina ate ase so ma nyame ya wo so ma ntia ma wo india fo mo so ma wo so hindu ntia ma wo nyina ate ase tutu sa wo so pre sa wo ma re kristo cha kan wo mpa se wo nka mo tifo nyina ɛyɛ ebrem wo kɔ wa no wo ma no sa kra wo kɔ wa ma sibi na bɛ fa ikɔ yenim sa akakɛ na ba fiakɔ ma yɛ kra no make na ya ntrase ani bibime wiasa me minute ama tie ofiri mu ama wo se yi da sɛ yi ɛda wase sɛ wafa nso akasa mo asɛm nso aba ne wase wo yesu kristo di mu na mebɔ empire amen me de me na me tuka wo betinya afre me na wo kɔ hye ya na wo pese wo nya mpa fa tinya pa wa na me 0249 67 57 61 0249 67 57 61 nyakopɔn wo nhyira wo se nyina